Taateef ni booya isin galee osoo koomantii namni ilmoo namatti akka dhufte as jala waa barreessite keessisi fayyaa waan hin qabneef ni boochi. So humaa rakkoo miti ama soddoma kataa'ee ilaala ama soddoma 40 dalagee waan dalagii biraa nyaachuu dadhabee dhukkubsatee sireerra ciisu meeqaatu jira. Hawaan nyaatu biraa afaaniin naakan naajee ilmaan isaa obboleeyyan isaa kadhatu meeqaa jira. Hawaggaa soddoma dalagee beekadhu sireerra ciisee waan inni dalageerra kan namni gurshine meeqaatu jira. Waan inni dalageerra irra cafaru meeqaatu jira bibti. Ati miila qabda, harka qabda, ija qabda, fayyaa guutuu qabda. Biyya Arabaa kana keessatti nama meeqaa miidhamee biyya gale. Kaan miila dhabee sitti nama mucaa nama dura gargaaru ture miila tokko eessa karaa Suudii kanatti miilli irraa murame. Kaan ija dhabee, kaan fayyaa dhabee, kaan aqlii dhabee biyya galaa jira jechuudha. Namni waggaa 10 wayi biyya namaa keessa taa'ee fayyaa osoo fayyaa akka keetii kana fayyaan galee namni hin jiru. Hundi dhukkubsataa gala biyya namatti. Ati garuu fayyaa guutuu qabda Fatihaa. Alhamdulillah Rabbil Alamin jay. Maallaqa caala fayyaatu caala bibti maallaqa ni fiddaatu. Caraan maallaqa yaanne namni takka. No sitti dhagaamanii beena Fatihee isa maashaalako nam tokko bara afaan baasu baatule keessi kan gee I know. Kanaafuu booyi miidiyaa irratti. Wallahi miidiyaa irratti booyidhaan kanuman sin jechuu barbaadu. Akka booyi malee booyidhaan ture akka tasaatti si garee baqa malee yani. ماكي السلام عليكم. والله وعليكم السلام ورحمة الله حبيبتي. يني كونجو thank you so much. እኔ ስራ ቦታ ነው ያለሁትና በጣም ደስ አለኝ ስለገባሽ ዋን ሴንቴፊ I'm so happy. ፈቱ መቃክ የና ዴቪስ መቃክ የና ዴቪስ ናከኒ መቃ ፈቲያ ቀብኑ አከነት አለ ባኔም ቦኖ please invoin okay abshir urji walin bilbili hasay okay okay namni asirra kasi godhu lafarra kasi godhu baay'ee jira asirra tetteen boyin eenyu hagamali jira keessa galeetani nama tokko leete namni sirifatu jira waan akkana nurra dhaafe ani urjitu walitti wanni hojjennu fiddeennaaniin aare malee isin walitti nu araarsite namni jiru walitti nu fiddeen nu araarsiteenyaan walitti malee yani barboon barbaannisitu urjiin kayrii dalagde walitti nu fiddee kazaan engaddan dawum urji shaan kunooti obboleettiin koo dhuftee blookii keessa nama jiru hunda baastee ani dhiisiyatuun jedhuuni kazaan rakkoon qabu jedheen dhiise kazaan harrammoo urjiin kadir waliin nu fiddee kazna wajjin gisee waliin nu araarsitu በቃ ዋን ተከተከነት ተዳጋሜ ማሊፊ አኒ ኦፍራን ከሄነ መንጥ ቆፈቱ ሲጋሌ አስረቲ ዋይ ሎላ ሎልቱ ጀኔ ወለለ ማለ እሚ ወልቲ እሚ ከንኮ እማ ኡንፋቲን ወለለ እንጅሩ ሳኑመቲ ዋይ ያደደታን በቃ ንጅራሚ ሚራ ከሰጋሌ ማለ ያን ነው አኒ ኡርጂ ሻሂሪያ ከወልን ከሌ ሃሶይነ ከሳኒ isi waliin haasa'ee waan waa'ee tiktoka kanaa miti abshir yani amad bakkee dalagaa jira waan fayyaa osoo hin danda'u. Thank you. Okay mama. Boyin. Light. Maki ስለንዴ ነው አከም Thank you so much. urji ሻይቻት መጣች ምከሪያት በአላች ልጅ ምከሪያት ምን ሆነ ነው እኔስ ሌላ ሰው ቤት እኮ ነበርኩኝ ማለት አትፈቱ no ኡርጂ ከዝና ጋር አንድ ላይ አምጥታ አስታረቀችንና ለታስታርቀን አመጣችንና ከዛም በቃ እኔ ከዝና ጋር በምንም አልተጣጣን ፎቶ ሊላ አልኳት ይቅርታ ሶሪ አልኳት ጥፋቱ የሷ ቢሆንም ይፈማ ከዝና ምናምን ብዬ እንትን አልኳት ከዛ በቃ ሳስታውስ እኔ ከሰው ጋር እንደዚህ ተነካክቻ አላቅም በሰው ሰበብ እንጂ እኔ በራሴ ሰበብ ሰው አልጣላም ብዬ በቃ ሚራ ውስጥ ገባው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ረቃችሁ አፎቶ ተባባል ዋናው መከራ ትላንት እኮ ደወልኩ